مربوط تاریوں میں میں دعوت دوں گا پریزیڈنٹ FBL گروپ محترم جناب آصف مجید صاحب. بڑا باورکت دینا ہے جو وقت عید کا دن ہوتا ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس پہ اسی طرح عید کی طرح منانے کی حقیقت آپ فرمائے. یہ جو ہمارا پیشہ ہے نا زمیندارہ اور زمیندار سے لنک جو ہے مشکل ترین پیشہ ہے. سب سے مشکل پیشہ اگر ہے تو وہ زمیندارہ ہے. دن کا رات کا کھانے کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے, کوئی چھٹی نہیں ہے, عید ہے بہت عید ہے اس وقت بھی وہ پانی میں نہا رہا ہے یا کاش کر رہا ہے, لیٹ نہیں کر سکتا وہ. باقی سارے کام آپ چھوڑ سکتے ہیں, فیکٹری بند کر سکتے ہیں, ڈبل شفٹ اٹھا سکتے ہیں, لیکن زمیندارہ کا جو ایسا ہے کہ آج اگر سوئے کرنی ہے تو کریں گے تو جی پیداوار اچھی آئے گی, اگر 2 دن لیٹ کریں گے تو پیداوار کم ہو جائے گی. آج پانی دینا ہے تو آج لگے گا, بارہ بھی ہے یا پھر گرمی جس طرح شدید پڑ رہی ہے تو لیٹ کریں گے تو اس سے پیداوار کم ہوگی. یہ ایک مشکل ترین پیشہ ہے. اس کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے زمینداروں کی, کیونکہ یہ کوئی بزنس نہیں ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں 1 لاکھ سے 10 لاکھ کا کاروبار کرتے ہیں, میری سیل کرتے ہیں 50 لاکھ کی, لاکھ کی, 2 لاکھ کی, اس کے بعد دوبارہ اس کے پیسے بھی نہیں آتے. زمیندار ہے, گنا کاش کیا اس نے پورا سال اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, یہ کمیٹی ہے, اس کے بعد موسم ہے, ریٹ ہے, باقی چیزیں ہیں. یہ ایک بہت مشکل پیشہ ہے. یہ اتنی ہی روزی ہے جس کی تنخواہ نکل کے سے زیادہ کچھ نہیں ہے زمینداروں میں. ان کی خدمت کرنا خلوص نیت سے بہت بڑا ثواب ہے, اس سے کوئی بڑا ثواب نہیں ہے. اگر ہم اور مشکل ہے تو اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے. زمیندارہ مہنگا ہو گیا. آج سے 25 سال پہلے زمیندارہ 10,000 15,000 20,000 میں ملتا. آپ 50,000 سے دے کے اگر مکئی کاشت کرنی ہے تو ایٹ دی ٹائم آف سوئنگ جب آپ کاشت کرتے ہیں تو 50,000 کا خرچہ ہے, 40,000 سے کم نہیں ہے. 2 DAP بیج ہے 20,000 کا, اور باقی چیزیں کر کے دیکھیں تو سیڈ ٹریٹمنٹ بھی ہے, ساتھ اس کے ملا کے 35-40,000 سے لے کے 50,000 تک ایکسپینسز ہیں ایٹ دی ٹائم آف سوئنگ. مشکل پیشہ ہے, مہنگا ہوتا جا رہا ہے, اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گرمی شدید ترین ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے بعد پانی ہے نہیں. زمیندارہ 2 ہی چیزیں امپورٹنٹ ہے, زمین اچھی ہو, اس میں پانی جذب ہو, اس کے بعد پانی واقع میں ہو. پانی بھی نہیں ہے پاکستان میں, اور گرمی کی وجہ سے آبی پانی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. نہری پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور ٹیوب ویل کا پانی نیچے جاتا جا رہا ہے. اور 10 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان زراعت میں ایک مشکل ترین ملک ہوگا, ایک مشکل ترین مشکل ہوگا. اب بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے لیکن اس سے بھی مشکل ہوگا. اس لیے ہمارا رول اور بڑھتا ہے. اس طرح انہوں نے بھی بات کی ہے کہ ڈیلر کا رول بہت اہم ہے اس سارے سسٹم میں, جس کا مطلب 80 لاکھ زمیندار ہے پاکستان میں. پنجاب میں تقریباً 40-50 لاکھ سے اوپر زمیندار ہے, 40-50 لاکھ سے اوپر زمیندار ہے. اس کی ریچ بڑی مشکل ہے, اس کے ساتھ رابطہ بڑا مشکل ہے. لیکن ڈیلر ایک واحد ٹول ہے جس کے پاس زمیندار نے آنا ہے کھاد دینے کے لیے یا دوائی دینے کے لیے یا سیڈ دینے کے لیے. یہ تینوں چیزوں کو زمیندارہ ہوتا نہیں ہے. یہ 3 بڑی چیزیں ہیں, سیڈ بھی, فرٹیلائزر بھی اور پیسٹی سائڈ بھی. تو کسی نہ کسی شیپ اس نے آپ کے پاس آنا ہی آنا ہے. 5-10 2-4% زمیندار ہو گئے جو ڈائریکٹ لیتے ہیں کمپنیوں سے چیزیں, ادروائز 97-98-99% زمیندار تھرو ڈیلر لیتے ہیں. تو آپ کا نالج, انفارمیشن, چیزیں اور کمٹمنٹ اپنے زمیندار کا خلوص جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زمیندار زیادہ بہتر ہوگا. زمیندار کو بہتر کرنے میں سب سے اہم رول ڈیلر کا ہے. کہ کتنی خلوص نیت سے وہ مشورہ دیتا ہے, کتنی خلوص نیت سے اس کے ساتھ بات کرتا ہے, کتنا اس کے ساتھ مخلص ہے. آپ اس کو یہی کہتے ہیں نا کہ آج ہے کہ جس طرح ابھی چاول کی بات ہے کہ گرمی کی وجہ سے لیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ آپ نے 1500 نو کا کاشت کرنی ہے, اس کو صحیح بات ہی کرنا ہے. نہیں یار ابھی گرمی زیادہ ہے 2 دن اور ویٹ کر لو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے. وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن وہ بات اس کو ہیمرنگ ہوتی ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ بات کرنے سے بار بات کرنے سے اس کا بھی وہ بھی انسان ہے, بھول سکتا ہے, لیٹ کر سکتا ہے. پھر وہ ذرا ایکٹیو ہوتا ہے اور جلدی کرتا ہے. آج پانی لگانا تو آج ہی لگانا, لیٹ نہ کرنا یار. گرمیوں میں آج پانی آج کل پاس ہے, ہر تیسرے دن پانی مانگتے ہیں.
कोई फसल नहीं है, पानी पहले हम कपास का सबसे कम पानी था, कपास जो है अर्ली स्टोरेज है, ये 20 से 30 पानी पड़ती है, 20 पानी चाहिए अर्ली स्टोरेज, 15 से 20 पानी। अब ये कौन सा जिम्मेदार है? ये जमीन कमजोर होती जा रही है और पानी कभी बढ़ती जा रही है, गर्मी है शदीद बढ़ती, गर्मी 5 सेंटीग्रेड पिछों में चला गया, तो ये एक जहाज है अब जिम्मेदार। तो इसके लिए हमें बहुत एक्टिव रोल प्ले करना होगा, बहुत कंसंट्रेशन से और बहुत फोकस से हम करेंगे तो फिर ये बोला कि ज़राअत बचेगी, अदरवाइज ज़राअत बचने वाली नहीं है। ऐसा है नहीं, दुनिया में सब्सिडाइज है ज़राअत, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमारे यहाँ है नहीं सिस्टम, हमारे यहाँ को पैसा नहीं है। दुनिया पूरी, चाइना, इंडिया जिनकी बड़ी पॉपुलेशन है, अमेरिका लीड करता है एग्रीकल्चर में, नंबर 1 कंट्री एग्रीकल्चर में अमेरिका से भी, लेकिन इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है चाइना और इंडिया की, वो 1.5 अरब 1.5 अरब आबादी है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बड़ा पैसा देते हैं जिम्मेदारों को, बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। तो हमें उसके लिए हमारे पास है भी कुछ नहीं, हम तो मैं भी किए जा रहे हर चीज़, तो ये मुश्किल 3 पेशा है। अब जिस तरह कपास है, थोड़ी सी गर्मी पड़ी थी, एकदम फ्रूटिंग लेके रोकी कपास, पानी और उसके लिए खाद पौधे चाहिए। हम कहते थे 1.5-2 बोरी यूरिया काट होती थी और 4 से 5 स्प्रे और पानी 3 से 4। अब 15 से 20 पानी रखते हैं और 7 से 8 बैग यूरिया का है, और उसके बाद फिर पता नहीं होना क्या है, जो मौसम की चीज़ों की तब्दीली है। अब जिस तरह ये गर्मी पड़ी है पिछले हफ्ते, कपास एकदम रुक गई, जिनकी कुछ ज़मीनें बहुत अच्छी थी या जिनका पानी का सिस्टम बहुत अच्छा था, उनकी ग्रोथ करती रही है, बाकी अब वो फ्रूटिंग उसकी पिकिंग होगी, फिर उसके बाद करेगी। मुश्किल पेशा है, बहुत मुश्किल पेशा है, समथिंग स्पेशल है, और सिर्फ आप लोग हैं जो जिम्मेदार की सही खिदमत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई टूल नहीं है। महकमा ज़राअत, प्राइवेट सेक्टर सारा भी मिल जाए तो फिर भी हमारी लीग जो है 30% जिम्मेदार वर्क नहीं हो सकती। आपकी 100% जिम्मेदार वर्क, जितनी आपकी बेहतरी होगी उतना ही सिस्टम बेहतर होगा। पाकिस्तान की ज़राअत की किस्मत आपके हाथों में, कि आप किस तरह प्ले करते हैं, किस तरह उनकी खिदमत करते हैं, कितने खसूसियत से बात करते हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि उसके लिए जिस तरह इन्होंने आज मेहनत किया है कि डीलर के साथ इस तरह की गुफ्तगू से फायदा होता है, बात आप सोचेंगे उससे चीज़ें बेहतर होती हैं, पॉजिटिविटी जो है वो इंसान को आगे लेके जाती है। तो इसको कि उसकी खिदमत मैंने बेहतर कैसे करनी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, जितनी आप बिजनेस से बात करेंगे उतना बिजनेस आपका बेहतर होगा। हो नहीं सकता था आपका बिजनेस बेहतर ना हो, जितना खलूस होगा, जितनी आपकी कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही आपका बिजनेस बेहतर होगा। वो आपके पास आएगा, बंदा ठीक है, जेन्युइन आदमी है, गुफ्तगू मुझसे बेहतर करता है, और मुझे एडवाइस भी करता है, मुझे मशवरा देता है। जिसके बाद वो कंपनियाँ हैं जो मतलब फीड सर्विस देती हैं, तो इसके उससे बिजनेस बढ़ना, ये है ही फीड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। इसको जितना ज़्यादा फार्मर से रब्ता होगा उतना ही बिजनेस बेहतर होगा, जितना आपका तलक बेहतर होगा, जितना आप उसकी खलूसियत से करते हैं। अदरवाइज ये चीज़ें होने वाली नहीं है। मैं कहता हूँ कि हमें सब ने मिलकर अपने मुल्क की खिदमत करनी है, गवर्नमेंट से कुछ नहीं है। मैं बार बार बात ही कर रहा हूँ कि नहीं है, देखिए आप गन्ना का हालत है ना, गन्ना खरीदती थी देख रही थी तो आ गई है 2000 रुपये, 2000 रुपये आ गई है, हर बंदे पूरा सिस्टम ही तब्दील हो गया। एक फसल सबसे बड़ी फसल थी, 2.35 करोड़ एकड़ लगती है पाकिस्तान की, टोटल हमारी कल्टीवेटेड लैंड 4.5 करोड़ एकड़, उसमें तकरीबन 2.35 लाख की लगती है गंदम। वो खराब हुई है, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया कि बाकी चीज उसके जो गोंदी थी वो खराब हुई और बाकी हर चीज मतलब थोड़ी सी गंदम काम हुई, 15 लाख, सब्जियां बढ़ी और वो रेट नीचे आ गई। कोई रेट नहीं बना किसी सब्जी का, इसलिए कि 15 लाख हमारी होती थी कैपेसिटी है, मेरी 1 लाख एकड़ की है, 25,000 एकड़ की लागी, 35,000 एकड़, 10,000 एकड़ ने पूरा सिस्टम खराब कर दिया कि रेट बना नहीं है, ना प्याज का रेट बना, किसी सब्जी का रेट नहीं बना। रमजान शरीफ में हमेशा रेट बढ़ते थे, इस साल कोई ऐसा रेट नहीं बढ़ा, नॉर्मल रेट चीजें मिलती रही है। सिर्फ गंदम की वजह से गंदम का थोड़ा सा खराबी शुरू हुई है और उसकी वजह से सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। तो इसको लेकर एक ही टूल है, हम गवर्नमेंट से यील्ड को कैसे बढ़ाना है, पैदावार बढ़ेगी हमारी सर्वाइवल होगी, क्योंकि मेरी 10 मन पैदावार बढ़ती है तो मेरी जो प्राइस वाला कंपनसेशन होती है, 10 मन पैदावार है तो मेरा मतलब है कि मकई की 10 मन पैदावार बढ़ती है तो क्या हुआ मेरा
मेरे पूरे खर्चे निकल आते, 2000 रुपया रेट है, 2200 रुपया 2300 रुपया, तो 10 मेरा सारा सिस्टम 22-25 हज़ार रुपया आ गया, जो मेरा फालतू था वो निकल आएगा। अब यील्ड को हमने बढ़ाना, हमारा काम है डीलर्स का, कंपनीज का, गवर्नमेंट अदारों का, कि पैदावार कैसे बढ़ानी है, पैदावार को बेहतर कैसे करना है, वो हम लोग कर सकते हैं मिलकर। जितना टीम वर्क बेहतर होगा उतना ही मतलब देखिए चीजें बेहतर होगी। बस एग्रीकल्चर माशाल्लाह से बड़ा एक्टिव है, सेक्रेटरी साहब भी और मतलब देखिए भी जिस तरह गार्डन की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की भी जो अपनी हापा है इन्होंने भी काफ़ी एक्टिविटी की, अब भी मतलब माशाल्लाह गार्डन में तो मिल के करेंगे तो बेहतर होगा। अकेला बंदा कहेगा मैं बड़ा फनकार हूँ, मुझे बड़ा पता है, कुछ नहीं कर सकेगा। ये सारा मिल के करना पड़ेगा, क्योंकि बेस बहुत बड़ी है, जिम्मेदार बहुत जगह है, 35-40 लाख 50 लाख जिम्मेदार का पंजाब में की तरह, उसको उसकी सर्विस देना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो एक एक पौधे से बात करनी पड़ेगी, फिर कितने जाके ठीक होगी। एकड़ में कुछ नहीं ऊंचा है, लेजर लेवल ठीक नहीं है, जो वो एक मरले का डर कोई पैदावार हमसे नहीं किया, वो तो एक एक पौधे को ठीक करना होगा, तो फिर जाके ये चीज़ें ठीक होगी। जो अब एक्सपेंसिव है, महंगी पौधा ज़राअत, उसके लिए अब हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने होंगे। तो अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे सबको मिलती जिम्मेदार की खिदमत करने की, और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा सिस्टम है कि जितना ज़्यादा जिम्मेदारों को डीलर्स को एक्टर किया जाए, डीलर से ज़रा को खूब की जाए, उतनी चीज़ें बेहतर होगी। तो इसके लिए इतनी बड़ी एक एक्टिविटी है हम बरैकरों की, और माशाल्लाह बहुत बड़े प्रो एक्टिव हैं और बड़ी एक्टिविटी इस तरह की करते हैं। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और आपको भी जिम्मेदार की ज़्यादा ज़्यादा खिदमत करने, दुरुस्त तरीके से खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।